melon? Malaki ba? Malaki daw. Pasok, sir. Okay, ano pa, sir? Slim? Slim. Slim ba? Oh, slim daw, sir. Pasok na pasok. Okay, so sir, hawakan mo ang kanyang mga bewang. Hawakan ang mga bewang. Ito pa naman, ma'am. Yung mga kamay ay dito sa kanyang leeg. And now, sir, kunin mo, ma'am. Face your partner, sir. Face your partner. And, sir, in 3, 2, 1, here is your partner. Tuga ka hatog. Ano man bal mo? Ano man bal mo, Day? Ano man bal mo? Success! Okay.